উঠছে ওইটাই তোলা হবে না, তাহলে ওটা তোলা হবে না তো। ঠিক আছে ঠিক আছে এটা এটা এখন থাকবে, এটা এখন থাকবে। দাদা আগে সামনে দাঁড়ান, টাইম উঠছে, হ্যাঁ দাদা সামনে টাইম উঠছে, হ্যাঁ ঠিক আছে। টাইম ঠিক টাইম উঠছে, টাইম পড়ে, হ্যাঁ টাইম ঠিক আছে। এবারে মাসিমা পা রাখুন, এবার চলুন সকলে চলুন। মঙ্গলম ভগবান বিষ্ণু, মঙ্গলম পুণ্ডরীকাক্ষ, মঙ্গলায়তন হরি, ওং মাধবো মাধবো বাচি মাধবো মাধবো হৃদি, শরন্তে সাধবো নিত্যং সর্বকার্যেষু মাধবো, কোপিলো কনকস্যৈব ভূমিরাকাশং সচরামরা দেবো পরশাদো নাগদিত্যাস্য। আগে রান্না सर्वशास्त्राणि ब्रह्मारण्यानि औषधानि जरत्नानि कालस्य वायुश्चरे। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलायतनो हरि, माधवो 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 हृदि, शरन्ते साधवो नित्यं सर्वकार्येषु माधवो, गोपीलोकनकस्य पवनदिग्पतिर्भूमिराकाशं खचरामरा देवो पत्नादवो नागदिक्ताश्च पराङ्गना। अस्त्राणि सर्वशस्त्राणि औषधानि जरत्नानि कालस्य वायुश्चरे। ओं मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, पुंडरीकाक्ष, मंगलायतनो माधवो माधवो हृदि, शरन्ते साधवो नित्यं सर्वकार्येषु माधवो, गोपीलोकनकस्यैव धनार्थतथा शिवो, पवनदिग्पतिर्भूमिराकाशं खचरामरा देवो पत्नादवो नागदिक्ताश्च पराङ्गना। औषधानि जरत्नानि कालस्य वायुश्चरे। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलायतनो हरि, টাকা साधवो नित्यं सर्वकार्येषु माधवो, गोपीलोकनकस्यैव धनार्थतथा मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, माधवो माधवो हृदि, शरन्ते साधवो नित्यं सर्वकार्येषु माधवो, गोपीलोकनकस्यैव धनार्थतथा भूमिराकाशं खचरामरा देवो पत्नादवो नागदिक्ताश्च पराङ्गना। তুমি নাচ্ছো দাঁড়াও। বুক আলমারি ছেড়ে বই নাই, বই এখন চলো আমার টাইমে বুঝিটা হচ্ছে তো গায়ে এখানে টাইম হচ্ছে না। माधवो माधवो हृदि, शरन्ते साधवो नित्यं धनार्थतथा शिवो, पवनदिग्पतिर्भूमिराकाशं खचरामरा देवो पत्नादवो नागदिक्ताश्च पराङ्गना। এই জল পড়বে, চুপকি চুপকি, জল পড়বে তো রাত হবে না। এটা কথা না হবে দেন আমাকে পুরোটা দিন। সরাতে হবে। পাঁচটা কড়ি আছে, পাঁচটা এটা এইখানে সামনে একটা শান্তি চলে ওই প্লেটটার উপরে রেখে দিই না, এই উপরে রাখতে হবে। কি শান্তি জল পুজোর শেষে শান্তির জল দিতে হয় না?